चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। তোর মনটাকে আমি টুকরো টুকরো করে দেব। আমার ভেতরে কোনো কিছুই তুমি খুঁজে পাবে না বাবা, কারণ আমার সমস্ত কিছু শিমুলের কাছে। তাহলে শিমুলকে শেষ করে ফেলবো। শিমুলের কোনো কিছুই তো তার কাছে নেই বাবা, ওর সবকিছু তো আমার কাছে। কি প্রবলেম? তোমার নাম কি? নো প্রবলেম। নাম কি? হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? সরলা রানী। মাই নেম ইজ সরলা। দিস ইজ মাই সরলা রানী সূত্রধর। বাড়ি কোন জায়গা? বাপের নাম স্বর্গীয় যোগেশ সূত্রধর। মাই নেম ইজ যোগেশ সূত্রধর। মায়ের নাম মাইয়া। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। टू 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 कारे आ जाइए ने करो का तू। अखन चुमू दिए जा 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 जा। वाओ ब्यूटीफुल। বাপরে হারা দিন মোবাইল কিভাবে করে টেপো আমি 22-23 ঘন্টা মোবাইল টিপি তাই আমার মাথা বিষ জায়গা খালি আইসো না कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? একটা গান শোনাবো হিন্দি। झुरो झुआए मत्थम चाँद जलने लगा आसमाए हाय क्यों विधले। তোমাকে ভালোবাসি আই লাভ ইউ টু আর তোমাকে বিয়ে করতে চাই তোমাকে লাভ করি इंग्लिश बोलो इंग्लिश ইউটিসি নট টু আই লাভ ইউ টু আর তোমাকে ভালোবাসি আই লাভ ইউ টু ভেরি মাচ আর তোমাকে লাভ করি শেয়ার করি মত মত করে खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।